followed you in, and I'll follow you out. It's your decision. Oh, my decision. Well, I think we've seen how effective my decisions have been. Let's recap. I lead a band of plundering vandals to the greatest archaeological find in recorded history, thus enabling the kidnap and/or murder of the royal family. Not to mention personally delivering the most powerful force known to man in the hands of a mercenary nutcase who's probably gonna sell it to the Kaiser. Have I left anything out? Le ti përmbledhim. Unë drejtova një band hajdutësh në vendin më të madhërishëm që njeh historia, kaq të aftë sa për të rrëmbyer dhe për të vrarë familjen mbretërore. Për të mos përmendur se personalisht forcën më të fuqishme që ka njohur njerëzimi, ja kam dhënë në duan një mercenar të çmendur që rrezikon të jashës Kaiserit. Mos harrova që ma thën. لنتذكر بغبائي قدمت عصابة من النهابين لأعظم اكتشاف أثري في التاريخ مما سيتسبب في موت الأميرة، وسلمت أقوى مصدر طاقة عرفناه ليد مرتزق انتهازي مجنون سيبيعه للقيصر. هل نسيت شيئا؟ اشرح لك. أنا بغبائي جبت مجموعة عصابة من الأفاقين لموقع أعظم كشف أثري موجود في التاريخ، وده تسبب في موت وخطف العيلة المالكة. ده غير بقى إني سلمت أقوى طاقة عرفها الإنسان لواحد مختل انتهازي هيروح يبيعها لدراكولا أو يبوظ بيها العالم. في حاجة تانية؟ Recapitular. Eu guiei um bando de vândalos saqueadores ao maior achado arqueológico da história. E aí proporcionei o sequestro e a morte da família real. Sem dizer que entreguei pessoalmente a força mais poderosa do mundo nas mãos de um mercenário maluco que provavelmente vai vendê-la pro Kaiser. Eu esqueci alguma coisa! 你哋唔記得咗啦咩？係我帶一班四圍打劫嘅流民揾到有史以來最大嘅考古發現啊！點知搞到皇室成員俾人綁架，又或者可能被殺啊！又係我啊！親手將威力最大嘅力量資源送俾一個見錢開眼嘅狂人手上啊！白白將啲寶物送到納粹黨手上。 我仲有冇講漏嘢啊？ Soy el responsable de conducir a una banda de saqueadores desalmados hasta el mayor hallazgo arqueológico de toda la historia para que pudieran secuestrar o matar a la familia real, por no mencionar que puse la mayor fuerza que ha conocido el hombre en manos de un tarado mercenario que seguramente se lo venderá al Kaiser. ¿Se me ha olvidado algo? Abych to shrnul. Zavedl jsem bandu loupežních vandalů k největšímu archeologickému nálezu všech dob, čím jsem jim umožnil unést a pobít královskou rodinu a aby toho nebylo málo, osobně jsem vložil zdroj nejmocnější energie do rukou trhlého dobrodruha, který ho prodá Kaiserovi! Vynechal jsem snad něco! Lad mig opsummere. Jeg førte en bande plyndrende vandaler til det største arkeologiske fund i verdenshistorien og muliggjorde således bortførelsen og eller mordet på den kongelige familie. For ikke at nævne, at jeg personligt lagde den største kraft verden har kendt i hænderne på en benegal lejesoldat, som nok sælger den til kejser Wilhelm. Er der noget, jeg har udladt? Ga eens na. Ik leid een bende plunderende vandalen naar de mooiste archeologische vondst aller tijden. Ik stort de prinses en de koning in het ongeluk. Vervolgens speel ik ook nog hun kostbaarste bezit in handen van een gewetenloze mafkees die het verkoopt aan de Duitse keizer. Ben ik soms nog iets vergeten? Johdin ryhmän ryösteleviä rosvoja maailman merkittävämmälle arkeologiselle alueelle ja aiheutti siten kuninkaallisen perheen kidnappauksen ja murhan. Puhumattakaan siitä, että toimitin henkilökohtaisesti maailmanhistorian mahtavimman aseen hullun palkkasoturin käsiin, joka myy sen takuulle keisarille! Unohtuiko jotakin? Even overlopen, ik leid een bende plunderende vandalen naar de grootste archeologische ontdekking aller tijden, wat mij mee verantwoordelijk maakt voor de ontvoering en het doden van de koninklijke familie. Bovendien slaag ik erin het gevaarlijkste spul op aarde te overhandigen aan een gek die het wellicht gaat verkopen aan de Duitsers. Of ben ik nog iets vergeten? En résumé, je conduis une bande de pilleurs vandales sur le site archéologique le plus important de l'histoire, suscitant par là l'enlèvement et ou le meurtre de la famille royale, sans oublier bien sûr que j'ai livré l'arme la plus puissante dans l'histoire du monde aux soins d'un mercenaire cinglé qui va probablement la vendre au Kaiser. J'ai bien tout mentionné! Fassen wir zusammen. Ich lotse einen Haufen plündernder Vandalen zu der sensationellsten archäologischen Fundstelle der Geschichte. Dadurch bewirke ich dort die Ermordung oder Entführung der ganzen Königsfamilie. Nebenbei liefere ich gleich noch die kraftvollste Energiequelle der Welt an einen durchgeknallten Söldner zum Weiterverkauf an irgendeinen Tyrannen. Habe ich noch etwas vergessen? Κοίτα, οδηγώ μια ομάδα από βανδάλους στο μεγαλύτερο γνωστό αρχαιολογικό έβριμα και τους δίνω τη δυνατότητα να απαγάγουν ή να σκοτώσουν τη βασιλική οικογένεια. Για να μην αναφέρω ότι παρέδωσα την πιο ισχυρή δύναμη που υπάρχει στα χέρια ενός τυχοδιώκτη που θα την πουλήσει στον Κάιζερ! Παρέλειψα τίποτα!
אני מוביל כנופיית שודדים ברברים לאתר הארכיאולוגי הכי אדיר בהיסטוריה הידועה, וכך מאפשר לחטוף או לרצוח את המשפחה המלכותית. נוסף לכך מוסר את מקור הכוח הגדול ביותר שידוע לאדם לידיו של שכיר חרב מושחת שבוודאי ימכור אותו לקייזר! האם החסרתי משהו? याद दिलाओ तुम्हें मैं चला था लेके बदमाश गुंडों के इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज पे ताकि वो राजघराने को अगवा करने या मारने की कोशिश करे। मैंने खुद वो शक्तिशाली अस्त्र एक भाड़े के टट्टू के हाथ में पकड़ा दिया जो शायद उसे कौड़ियों के दाम बाजार में बेचाएगा। मैं कुछ भूला तो नहीं हूँ? Foglaljuk össze. Elvezettem egy rablóbandát a világ legszenzációsabb régészeti lelőhelyére, lehetővé téve, hogy megöljék a királyt és elrabolják a király egyetlen lányát. Emellett megajándékoztam a világ legpusztítóbb fegyverével egy elmebeteg kalandort, aki azt eladja majd a császárnak! Ha kihagytam valamit, szólj! Rivju, ég leiði flokk þjóðvottra tudda mesta fornleifafundi fyrr og síðar og verð þannig valdur af mannránum og morðum á konungsfjölskyldunni. Svo ég nefni ekki að ég legg mestu orkulind tekst hefur í hendurnar á óðum málaliða sem selur hana líklega óvinninum. Gleymdi ég einhverju? Riassumere, ho guidato una banda di vandali profanatori verso la più grande scoperta archeologica della storia, permettendo così il rapimento e o lo sterminio della famiglia reale, senza contare che ho consegnato personalmente l'energia più potente che l'uomo conosca nelle mani di un folle senza scrupoli che la venderà al Kaiser! Ho dimenticato qualcosa? 思い出したよ。仲間たちが泥棒とも知らず考古学史上最大の発見だなんて張り切った。そのせいで王女がさらわれて殺されるかもしれない。おまけに人類史上最もパワフルなエネルギー源は悪徳軍人に奪われてドイツ皇帝に渡るかもしれないんだ。何か言い忘れたことある？ 다시 말해줘요. 난 역사상 가장 위대한 고고학적 유적지에 거창한 도굴단을 이끌고 들어와서 이 나라에서는 네다 가족을 납치당하게 하고 죽게까지 만들었어요. 게다가 인류 역사상 가장 막강한 에너지원을 미치광이 용병선에 쥐어줬다고요. 수정을 카이저한테 팔아먹었지 누가 알아요? 내가 뭐 빠뜨린 거 있어요? Jeg fører en bande plyndrende vandaler til det største arkeologiske funnet verden har sett, hvilket muliggjør kidnapping og eller drap av kongefamilien, pluss at jeg personlig overlater jordklodens sterkeste kraft i hendene på en sinnssyk leiesoldat som kommer til å selge den til der Kaiser! Har jeg utelatt noe? Przypomnijmy, naprowadziłem bandę chciwych wandali na trop największego odkrycia w historii archeologii i tym samym przyczyniłem się do porwania i śmierci w rodzinie królewskiej. A przy okazji oddałem najpotężniejsze źródło energii na świecie w ręce jakiegoś wariata, który je sprzeda i będzie z tego wojna! A może o czymś zapomniałem? Eu guiei bando de vândalos saqueadores até à maior descoberta arqueológica da história do mundo, permitindo assim o rapto e o assassinato do rei e da princesa, sem falar de ter pessoalmente entregue a mais poderosa força conhecida pelo homem na mão de um mercenário doido que a vai vender ao Kaiser! Esquecem de alguma coisa? Am condus o bandă de vandali jefuitori către cea mai mare descoperire arheologică în analele istoriei, asta ajutând la răpirea și sau la omorârea familiei regale, ca să nu mai spun de livrarea personală a celei mai puternice forțe cunoscute omului în mâinile unei bande de mercenari care probabil că o să o vândă Kaiserului. Am uitat ceva? Посуди сам. Я привел шайку мародеров к величайшему из чудес в истории археологии. И они похитили и даже убили представителей королевской семьи. К тому же мощнейший источник энергии угодил в руки корыстному психопату, который, возможно, продаст его Кайзеру. Я ничего не упустил! Zhrňme si to. Priviedol som bandu vandalov na miesto najväčšieho archeologického objavu všetkých čias. A tým umožnil únos a možno vraždu kráľovskej rodiny. Nehovoriac o tom, že najvýkonnejší zdroj energie na svete som osobne vydal do rúk chamtivého šialenca, ktorý ho možno predá Nemcom! ¡Vynechal som niečo! En resumen, llevé a un grupo de bandidos despiadados al hallazgo arqueológico más grande de toda la historia, provocando que raptaran o mataran a la familia real, además de poner personalmente la fuerza más grande de la humanidad en manos de un mercenario desquiciado que ahora se lo venderá al Kaiser! Se me olvidó decir algo! Fattning. Jag leder ett gäng plundrande vandaler till det största arkeologiska fyndet i världshistorien, vilket banar väg för kidnappningen och mordet på den kungliga familjen. För att inte tala om överlämnandet av den mäktigaste kraften kända mänskligheten till en helgalen legoknekt som antagligen säljer den till den Kaiser! Har jag glömt något? 想一下，我带了一支破坏大队做历史上最伟大的古文明探险，而这么做居然导致了皇室家族被绑架，还送了命。更别提我还亲自把最大的能源交给一个疯狂的佣兵，不知道他会把它卖给哪个暴君。我漏掉了什么没有？
இப்ப ஆரம்பத்துக்கே போவோம். என்ன வச்சு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சரித்திர புகழ் வாய்ந்த அகழ்வாராய்ச்சியில இந்த புக்கை வச்சு நாம இவ்வளவும் கண்டுபிடிச்சோம். ஆனா சில புல்லுருவிகளால இளவரசி கடத்தப்பட்டிருக்கா, மாமன்னரும் மறைஞ்சு போயிட்டாரு. அந்த பேராசக்காரங்க பின்விளைவை பத்தி யோசிக்காம அந்த சக்தி வாய்ந்த கிறிஸ்டலை கொண்டு போய் கைசர் மன்னர் கிட்ட வைக்கணும்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் சரிதானே? எதுவும் விட்டு போகலையே. มาทบทวนกันนะผมนำคณะนักทำลายล้างมาเจอเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดการลักพาตัวและฆาตกรรมของสมาชิกของราชวงศ์นี่ยังไม่นับการส่งมอบพลังที่มีอานุภาพที่สุดในปัตภีร์ให้คนบ้าที่เห็นแก่เงินซึ่งคงจะเอาไปขายให้กับพวกไกเซอร์ผมพูดอะไรตกไปหรือเปล่า Bir grup soyguncuyu tarihin en büyük arkeolojik bulgularından birine getirdim. Böylece kraliyet ailesinin kaçırılmasına veya öldürülmesine neden oldum. Tabii bu arada insanlığın bildiği en büyük güç kaynağını kendi ellerimle büyük olasılıkla onu Kaiser'e satacak bir deliğe verdiğimi de unutmamak gerekir. Atladığım bir şey var mı? Пригадаймо, я веду групу вандалів до найбільшої археологічної знахідки у відомій історії. Це веде до викрадення і убивства королівських осіб, не кажучи вже про особисте вручення наймогутнішої сили відомої людству в руки найманця, який збирається продати її кайзеру. Я нічого не забув! Well, you did set the camp on fire and drop us down that big hole. Thank you. Thank you very much.